बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 जुलाई पाकिस्तान में मंगल की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 227। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं मौलाना फजलुर रहमान के वो बयानात जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत और सियासत दोनों में तड़थल्ली मचा दी है। मौलाना फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं जो कभी भी फ्री में बयान नहीं देते, मतलब कि बयान बराए बयान नहीं देते। जब उनको मैदान में, अखाड़े में, रेसलिंग के रिंग में उतारा जाता है तो ज़रूर कोई बड़ी गेम सजा ली जाती है और वो शामिल होते हैं उस गेम के अंदर अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि जुस्से से कहीं ज़्यादा लेने के लिए। फजलुर रहमान साहब की सियासत को ना तो मैं खुद पसंद करता हूं और मेरे ख्याल में आप में से भी बहुत सारे पसंद नहीं करते होंगे। हैविंग सेड दैट, ये बात एक तरफ, लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि जब जब फजलुर रहमान साहब लॉन्च होते हैं तो उनको लॉन्च करने वाले कोई बड़ी गेम तैयार कर चुके होते हैं और फजलुर रहमान भी एक ऐसे पीडे प्लेयर हैं गेम्स करने के और अपनी कीमत वसूल करने के कि जब उनकी एंट्री होती है तो फिर कुछ ना कुछ होने वाला होता है। भले इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की बात हो या उससे माजी में जो पाकिस्तान के अंदर के वाक़यात हैं, जब जब फजलुर रहमान साहब को लॉन्च किया गया है, वो भले किसी बैरून मुल्क गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो या उन्हें पाकिस्तान के जर्नल्स ने लॉन्च किया हो, वो अपना मफाद तो लेते ही लेते हैं, लॉन्च करने वाले का भी पूरा फ़ायदा करवा कर देते हैं। ये बहुत ही कम होता है क्योंकि हमारा रोज़ का काम यह है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कुछ भी होता है उसे वाज़े तौर पर निखार कर सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपके सामने अपना तज्जिया रखें, जो तकरीबन हम हर रोज़ ही करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें भी समझ ना आ रही हो कि इसके पीछे असल वजह क्या है। इंटेंशन की समझ ना आ रही हो, इंटेंट की समझ ना आ रही हो, बेनिफिशरी पीछे वाला कौन है सामने तो नज़र आ रहा है, इसकी समझ ना आ रही हो। ये सिचुएशन मानना पड़ेगा कि बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब ऐसा नहीं कि आपके सामने सारी कंफ्यूजन छोड़ के जाएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको 2-3 पॉसिबल सिनारियोज बता के जाएं कि इनमें से कोई एक है, लेकिन अभी हतमी तौर पर यह कहना इसलिए मुमकिन नहीं कि जब हम मौलाना के बयानात देखते हैं और उनका माजी और कंडक्ट देखते हैं, कोई तालमेल नहीं है दोनों में। फजलुर रहमान साहब ने सबसे पहले तो आपको याद होगा वो बयान दिया कि हमने वर्दी नहीं पहन रखी, आपने पहनी हुई है, हमने पेटी नहीं पहनी, आपने पहनी है, तनख्वाह आप लेते हैं, आप शहीद होने की भी तनख्वाह लेते हैं, दिफा करने की भी और लड़ने की भी। हमें मत कहिए कि हम लश्कर बनाएं और लड़ने जाएं, ये आपका काम है, आप तनख्वाह लेकर ये काम करते हैं। बस फिर क्या था, उनका ये कहना था तो तमाम जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो जर्नैली टाउट हैं, जो नून लीग के बेचारे इस वक्त सियासतदान भी टाउट गिरी ही कर रहे हैं जर्नैलों की, वो सारे के सारे फजलुर रहमान साहब पर पल पड़े। वो क्यों पल पड़े? वो इसलिए पल पड़े कि उन्होंने फजलुर रहमान साहब को बहरहाल उस तरीके से कोई गाली गलोच या बुरा भला तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि ओ हो आपने बहुत गलत बात कर दी, कोई तनख्वाह लेकर वतन के ऊपर जान कैसे दे सकता है? ये तो जज्बे से दी जाती है, ये तो एक मजहबी फरीज़ा समझ के दी जाती है, ये पैसे से नहीं दी जाती। मसलन पहला बयान सामने आया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उसके बाद एहसन इकबाल और सभी ने बयानात दिए हैं। जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स ने उनको कहा है तो वो बेचारे बयानात दे रहे हैं। जो ख्वाजा आसिफ हैं वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान एक कोना मश्क सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा है। मक्खन भी लगा रहे हैं फजलुर रहमान को साथ साथ और उनको तनकीद भी कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए उनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना ना सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि शोदा और उनके ख़ानदानों की दिल आज़ारी के मुतरादिफ है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अकीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आप हालात व वाक़यात या तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं मगर इस नज़रिए, वाबस्तगी, मोहब्बत और कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और मौत के जवान बेटे, कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल फ़ौज पाकिस्तान और सिविलियंस रोज़ कौमी परचम में लिपट कर वापस आ रहे हैं, उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। मौलाना साहब ने ना सिर्फ एक इदारे को नहीं बल्कि हज़ारों शोहदा, ज़ख्मियों, बेवाओं, यतीम बच्चों और सोगवारान जो वालदैन हैं उनके जज्बात को भी मजरूह किया है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। स्टेटमेंट आपको पता है जो फजलुर रहमान साहब ने दी थी। अब जो ख्वाजा आसिफ साहब की तनकीद है वो भी आपको हमने बता दी। आपको ज़रा ख्वाजा साहब का माजी बता दें कि ख्वाजा साहब माजी में क्या कुछ कहते रहे हैं। क्या वो क्वालिफाई करते हैं मौलाना फजलुर रहमान को स्कूल करने में या उनको बताने में कि आपने स्टेटमेंट बहुत गलत दी? ज़रा
जो ख्वाजा आसिफ की अपनी माजी की स्टेटमेंट्स हैं वो सुनिए. सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पे खर्च किए. और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99. कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा. लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से. सुन लिया आपने. इससे कम से कम ख्वाजा साहब तो अब किसी सूरत भी क्वालिफाई नहीं करते कि वो ये बता सकें कि फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं है. लेकिन असल मसला ये नहीं है. असल मसला इससे आगे है. ये तो पुरानी बात ही आपको सिर्फ बताया कि क्या मैच पड़ा हुआ है. असल मसला शुरू होता है जो फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर जो उन्होंने खुल के सीधी ये बात कर दी है कि जो दहशतगर्दी है वो लगता है कि फौज खुद करवा रही है. ये ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा और उसके बाद आपके सामने इस पर तज्जिया रखते हैं. और फिर उन्होंने इससे भी ख़तरनाक कुछ बातें की हैं जो अगली वीडियो में हम आपको सुनवाते हैं और फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि ये फजल रहमान साहब आग के साथ खेल रहे हैं, कोई पीछे से इनकी डोरियां हिला रहा है. ये क्या हुआ? ये तो जर्नल्स के साथ मिलकर खेलते हैं. ये उनके खिलाफ कैसे खड़े हो गए, सुनिए. इस वक्त हालात क्या है? हमने कहा था कि जो ऑपरेशन आप फाटा में कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी इस हिकमत अमली पे एतराज किया था. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हमारी फौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स, उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नतायज अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या दहशतगर्दी खत्म हुई या उससे कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है. और मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासती रिट खत्म हो चुकी है. अवाम मुसल्लह तंजीमों के रहबर पर है. कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं. और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वो कबायली इलाकों के मादरी ज़खायर पे कब्जा कर रहे हैं. वहां तक रसाई के लिए अपना जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं. वो अपना एतमाद भी खो बैठे. खुदा जाने किसके लिए कर रहे हैं और खुदा जाने आलमी कौन सी कुव्वतें हैं जो इनकी हिकमत अमली पर मुतमईन है. लेकिन पाकिस्तान का अवाम मुतमईन नहीं है. उसका अपना भाई और अपना घर मुतमईन नहीं है. उनके अपने माएँ और बहनें मुतमईन नहीं है. हमें किस तरह एतमाद में आप लेंगे? हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमजोर देखना चाहते हैं. ये भी मालूम है. आप सियासत को कमजोर देखना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं, आप उनको अपने घर की लोंडी बनाकर रखना चाहते हैं. सब कुछ मालूम है. हमारी नीयत भी आपको मालूम है और आपका किरदार भी हमें मालूम है. क्या फिर एक नया शेख मुजीबुर रहमान तैयार करने की कोशिश की जा रही है? फिर किसी के सर मुल्क को तोड़ने का इल्जाम थोपने के लिए बंदे तैयार किए जा रहे हैं? ये आपने सुन लिया कि वो कहते हैं कि आप एक नया शेख मुजीबुर रहमान ढूंढ रहे हैं. इट्स अ बिग थिंग. वो वादे तौर पर कह रहे हैं कि मिलिट्री जर्नल्स मुल्क को एक दफा फिर तोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक नया शेख मुजीबुर रहमान आपको मिल जाए और कह दें कि मुल्क उसने तोड़ दिया और इसलिए आप पै दर पै जो है वो दहशतगर्दी करवाए जा रहे हैं और ये आपका कसूर है. ये फजल रहमान साहब ने, मेरा ख्याल है, कोई बात इनके पल्ले अब छोड़ी नहीं है, वाजे करके रख दी है. यही नहीं, इससे आगे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर जो बात की है उसमें भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा. उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि आप फॉरेन पॉलिसी में हर महाज पर फेल हो चुके हैं. वो भले मामलात ईरान के साथ हों, अफगानिस्तान के साथ हों, चाइना के साथ हों, हर एरिया में आपको मुकम्मल शिकस्त हुई है और आपने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है. यहां भी वो जर्नल्स के सीधे लते ले रहे हैं. क्या कहा फजल रहमान साहब ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सुनिए. अपने मुल्क का तो ये हाल है. इंडिया के साथ पूरी सरहद बंद, अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद, मगरबी सरहदें भी बंद, मशरकी सरहदें भी बंद. ईरान ऐसे हालात में कि वो ना अच्छे का न बुरे का. चाइना अपना एतमाद उठा चुका है तुम लोगों से. वो एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तिजारत के लिए खुलता है तो आपने उनको धोखे दिए हैं, हमने उनको धोखे दिए, हमने उनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका. इस वक्त पाकिस्तान महसूर है. सुन लिया आपने. अब ये वो सूरत हाल है जिसके बाद जब हम फजल रहमान साहब को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो हिस्सा बकदरे जुस्सा से भी ज्यादा लेने के आदी हैं, जब हम उनको देखते हैं, उसके बाद जब हम उनकी तकरीर को देखते हैं, उनके अक़वाल ज़री को देखते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि मामला असल में क्या, मामलात हो क्या सकते हैं. 1, 2, 3 करके इसको समझते हैं. ये बात तो तय हो गई कि फजल रहमान साहब सीधे बल्ले के साथ आसिम मुनीर के खिलाफ खेल रहे हैं. जो कुछ आसिम मुनीर कर रहे हैं, भले उनकी उसकी वजह यह है कि उन्होंने उनको हुकूमत नहीं दी या व्हाट्सोएवर, लेकिन ये सारी तनकीद सीधी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर है. वो कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान से मामलात भी बिगाड़े, दहशतगर्दी में आप फ्लॉप हो गए हैं, इकॉनमी में आप फ्लॉप हो गए हैं और लोगों का एतमाद आप पर से ख़त्म हो गया है. वो ये भी कहते हैं कि आप पार्लियामेंट को लौंडी बना के रखना चाहते हैं, आप सियासतदानों की तहकीर करना चाहते हैं और ये अब मज़ीद नहीं चलेगा. अब इसमें पॉसिबल सिनारियोज क्या हैं? पहला पॉसिबल सिनारियो,
लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं, ये बहुत ही सतही अगर हम एनालिसिस करें कि मौलाना साहब को तवक्को थी कि उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, वो नहीं मिला, इसलिए मौलाना बिफर गए हैं। बहुत सारे लोग ये तज्जिया कर भी रहे हैं, लेकिन ये हकीकत मेरे ख्याल में नहीं है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान को बड़ी देर से हिस्सा नहीं मिला, 2 साल गुजर गए हैं और वो तकरीबन खामोशी ही इख्तियार किए हुए हैं। छोटे मोटे काम करते हैं जहां इनको उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे 26वीं तरमीम, उन्होंने इनको वोट भी दे दिया था तो वो इनके साथ भी मिलकर खेलते हैं, इनके खिलाफ छोटा मोटा बयान भी दे देते हैं। ये जो नई लहर है उनके बयानों की, ये मेरा ख्याल हिस्सा बकदरे जुस्सा वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात वही है जो 28वीं तरमीम और आसिम मुनीर खुद एंट्री और एग्जिट करना चाह रहे हैं नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। उसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं वो फजल रहमान साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए जाहिर है फजल रहमान साहब अगर रेंट पर आप कहिए कि उनकी सर्विसेज ली गई हैं तो ये दोनों खानदान ऐसे हैं जो उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो किसी और मुल्क में पे कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये भी मुमकिन है कि फजल रहमान साहब जो हैं वो प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं और आसिम मुनीर साहब को थोड़ा झटका दे रहे हैं। अब आप कहेंगे वो खुद क्यों नहीं देते, ये क्यों दे रहे हैं? फजल रहमान साहब एक तो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, डेरा इस्माइल खान से, दूसरा पूरे मुल्क के तूल और अर्ज़ के अंदर उनकी जो मदरसे हैं उनके उसमें हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म हैं, तीसरा बैरून मुल्क भी उनके ऐसे ममालिक के साथ रिलेशनशिप्स हैं कि जहां अगर फजल रहमान साहब को उठाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, टारगेट किया जाएगा तो वो ममालिक भी बीच में आएंगे। इसलिए उतना आसान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए एक एहतजाजी तहरीक बर्पा करना नहीं है जितना फजल रहमान साहब के लिए। तो ये हो सकता है कि वो जो एक आप ये कह लीजिए कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर, ये मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह रहा, ये मेरे एनालिसिस हैं, आप पर छोड़ के जाऊंगा, खुद भी मैं कंटेम्पलेट भी करूंगा, खुद भी इसको अंडरस्टैंड भी करूंगा और जैसे ही हमें कुछ चीज़ समझ आ गई तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि फजल रहमान साहब कुछ भी फ्री में नहीं करते, कुछ भी खैर के लिए नहीं करते, अक्सर उनके कामों के अंदर शर शामिल होती है। तो इसमें है तो कोई ना कोई 2 नंबरी, लेकिन वो क्या है वो हमें समझ अभी नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि अपना हिस्सा वसूल जो नहीं मिला उसके लिए, दूसरी कि ये प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के बिहाफ के ऊपर, तीसरा कोई बैरून मुल्क भी हो सकता है, कोई बाहर का मुल्क भी हो सकता है जिनके इंटरेस्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़राब किए हैं और उन्होंने अब फजल रहमान साहब को आंख मार दी है कि आप किली दबा दें, आप ज़रा अंदर हिलजुल क्रिएट करें पाकिस्तान के अंदर और फिर बाहर से हम इनका नाथका बंद करते हैं, इनका इलाज हम करते हैं। क्योंकि जितना फजल रहमान साहब विक्टिम को छोड़ के खेल रहे हैं, जितना खुल के बयान दे रहे हैं, अमूमी तौर पर वो बगैर किसी मकसद और कैलकुलेशन के ऐसे बयानात नहीं देते। तो इसके पीछे कोई तीसरा बैरूनी या दूसरा या पहला बैरून मुल्क से कोई ताकत हो सकती है जो उनसे ये काम करवा रहे हैं। चौथी और आखिरी बात, वही जो सब कुछ परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हुआ था। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जवाल शुरू हुआ था तो वो बाहर से नहीं अंदर से हुआ था। जनरल कियानी जो हैं वो उनके खिलाफ जो है वो सौदा कर गए थे, वो वाशिंगटन में भी और पाकिस्तान में भी सारी तहरीक उन्होंने ही बर्पा की थी। वकला की तहरीक याद कीजिए, जिसे कल ही अतर मिनल्ला साहब का एक आर्टिकल डॉन के अंदर छपा जिसमें वो वकला की तहरीक को याद कर रहे थे। 2007 और उन अवाइल के अंदर जो वकला की तहरीक बर्पा हुई थी, वो कह रहे थे कि अब दोबारा क्यों नहीं हो रही, वकला कहाँ हैं। तो हम तो बहुत दफ़ा पहले भी बता चुके कि वकला की वो तहरीक भी ISI ड्रिवन थी, उसके पीछे ISI थी, मीडिया को भी उस सारे मामलात के अंदर उस तहरीक को उठाने के लिए मीडिया को भी जो सारे का सारा रिमोट कंट्रोल था वो ISI का था। जितने वकला उसमें शामिल हैं उनके लिए जाहिर है ये बहुत मुश्किल है मानना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मोतबर नाम भी हैं। जब हम ये कहते हैं तो वो गुस्सा कर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये इंडिजिनस किस्म की ऑर्गेनिक ये एक तहरीक थी वकला की और अवाम की। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज उस ज़माने से ज़्यादा, उस ज़माने में तो चंद जजेस को फारिग किया गया, अब तो पूरी की पूरी अदालत को फारिग कर दिया गया, पूरे के पूरे इंसाफ के निज़ाम को फारिग कर दिया गया। तो फिर वकला कहाँ हैं? वो तहरीक भी स्टीरॉइड्स के ऊपर, ISI के स्टीरॉइड्स के ऊपर बर्पा की गई थी। आज अतर मिनल्ला साहब भी उस तहरीक को ढूंढ रहे हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब आपसे ये है कि ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, जैसे उस वक्त जनरल अशफाक परवेज़ कियानी जो है उन्होंने गेम डाल दी थी अंदर से मुशर्रफ साहब को अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ, ये भी हो सकता है कि अंदर से किसी ने किल्ली दबा दी हो। और अब जो हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, आने वाले दिनों में नजर आए कि फजल रहमान साहब जो हैं वो सीधा हो गए हैं आसिम मुनीर को, और उनकी परफॉर्मेंस, उनका रिजल्ट कार्ड जो है, उनका कच्चा चट्ठा जो है वो पब्लिक के अंदर, अवाम के अंदर धो रहे हैं। और भी रीजंस हो सकते हैं। ये 4
جو سرے دست میرے ذہن میں آئے ہیں، لیکن ہے کچھ نہ کچھ ضرور۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ نہ ہی فضل الرحمان صاحب انقلابی ہیں، نہ ہی ان سے کسی خیر کی کبھی توقع کی جا سکتی ہے، میں تو نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ جو بیانات ہیں ان میں ہے تو سچی باتیں، لیکن فضل الرحمان صاحب ایسا سچ نہیں بولتے جس سے ملک کا اور عوام کا فائدہ ہو۔ فضل الرحمان صاحب کے منہ سے یہ سارا سچ نکلتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا میں کم از کم اینکشیس ہو رہا ہوں، یا ایکسائٹڈ بھی ہو رہا ہوں کہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اور ہم نظر رکھتے ہیں بہت ہی باریک بینی کے ساتھ، بڑا ہی اہم یہ ٹاپک ہے، دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اصل میں یہ کیا کر رہے تھے۔ اگر تو چھوٹی موٹی سودے بازی سے خاموش ہو گئے تو پھر تو شاید پہلا جو میں نے آپ کے سامنے ریزن دیا وہ ہو سکتا ہے۔ اگر پہلا ریزن نہ ہوا اور ریزن نمبر 4 ہوا، یا ریزن نمبر جو 3 یا 2 ہوا، تو پھر معاملات فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے آنے والے دنوں میں ضرور خطرناک ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب پر یہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ عمار سولنگی، وہی اکاؤنٹ جسے منا منیب کہہ چکا کہ یہ ڈی جی سی فیصل نصیر چلاتے ہیں، جو آئی ایس آئی کے ڈی جی سی ہیں، وہی اکاؤنٹ لکھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب خیبر پختونخوا کی مبینہ انکوائری اور ان کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق سوالات ایسے ہی ختم نہیں ہو سکتے۔ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ متعدد مکانات، پلاٹس، بیرون ملک مبینہ جائیدادیں اور خاندانی مالی مفادات کے ذرائع کیا ہیں۔ لیبیا سے پشاور میں مدرسے کی تعمیر کے لیے ملنے والے مبینہ عطیات کہاں خرچ ہوئے؟ وزارت مواصلات کے دور میں ان کے صاحبزادے اسد الرحمان کے NHA سے مبینہ مالی معاملات کی حقیقت کیا ہے؟ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بلدیاتی اقتدار کے دوران ان کے بھائی لطف الرحمان کے اثاثوں میں مبینہ اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کرپشن کی ہے اور ان کو کرپشن کا جواب دینا چاہیے۔ یہ وہ گندگی ہے جو ہمارے ملٹری جرنلز بار بار پھیلاتے ہیں۔ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقعی فیصل نصیر کا اکاؤنٹ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کو جو وزارت ملی تھی، وزارت مواصلات، اور اسد الرحمان صاحب کو وہ دی کس نے تھی؟ وہ آپ ہی نے دی تھی فیصل نصیر صاحب، آپ ہی نے حکومت گرائی تھی عمران خان کی، آپ ہی ان کے بیٹے کو اس وزارت پر لائے تھے۔ تو اصل میں یہ کارنامہ ہے ہمارے ملٹری جنرلز کا۔ انہیں کرپشن سے مسئلہ نہیں ہے، وہ بلکہ کرپشن کرنے دیتے ہیں آپ کو، بلکہ اپنے جھنڈے تلے آپ کو کرپشن کرواتے ہیں۔ جب آپ کر چکے ہوتے ہیں تو تب آپ کی فائل سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں کہ جب آپ ان کے مفاد کے خلاف بولیں گے تو آپ کی اس فائل کی دھمکی دے کر آپ کو چپ کروائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کہیں، یہ انہیں پہلے کبھی یاد نہیں آیا جب تک کہ فضل الرحمان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ دہشت گردی خود کروا رہے ہیں، فورن پالیسی میں آپ تباہ ہو گئے ہیں اور آپ نے ملک کو تباہ کر دیا اور آپ پاکستان کو ادھیڑنے کے در پہ ہیں اور آپ نیا شیخ مجیب الرحمان ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تو ان کو فوری طور پر فضل الرحمان صاحب کی کرپشن بھی یاد آ گئی ہے، ان کی فائلیں بھی یاد آ گئیں، ان کے بیٹے کی کرپشن بھی جو ان کی ناک کے نیچے، ان کے ہاتھ کے نیچے، بلکہ ان کے کوپریشن سے ہوئی، کیونکہ انہوں نے ہی عمران خان کی حکومت گروائی تھی اور پھر ان کو لگایا تھا وہاں پر یہ ساری کرپشن کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں ذرا، یہ تو ہو گیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں۔ آگے ایک اور بڑا اس وقت معاملہ گرم ہے، میں نے پچھلے 2 ویلاگ جو ہیں اس کے اوپر کو بہت زیادہ بات نہیں کی، بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پر آپ بات کریں، بہت ساری چیزوں کو میں ویل لیفٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں کلیئر نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم کی خدمات محکمہ پروسیکیوشن کو واپس کر دیں۔ صوبائی حکومت نے صدیق انجم کی جگہ کسی اور کی تعیناتی ابھی نہیں انہوں نے کی گئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کی تعیناتی کی جائے گی اس میں جس شخص کو محسن نقوی صاحب نے پروموٹ کیا ہے، اور اب سہیل آفریدی جو ہے وہ صدیق انجم کو ہٹا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر محسن نقوی کا کوئی چہیتا آفیسر جو ہے اس کو لا کر وہاں پر وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ سرفیس لیول پر تو بہت ہی گندی خبر لگتی ہے، سرفیس لیول پر تو سہیل آفریدی صاحب کا بہت ہی گندا اقدام لگتا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو صدیق انجم ہیں، انہوں نے جو جھوٹے سچے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنائے تھے ان کو بھی ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، جو ووٹوں کی دھاندلی ہوئی تھی اس پر بھی اپنا کردار ادا کیا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں، اور بھی ان کے بڑے سارے اچھے کارنامے ہیں۔ اور انہوں نے جو جج دلاور جنہوں نے عمران خان کو اور بشا بی بی کو جعلی جھوٹے کیس کے اندر سزا دی تھی، ان کے بھی بھائی کے خلاف مقدمات جو ہیں قائم کیے تھے، اور اس ساری چیز کی سزا انہیں چودھری نظام الدین اور محسن نقوی دے رہے ہیں اور انہیں اس پوزیشن سے ہٹا رہے ہیں۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کا عمومی سوشل میڈیا ہے اور عمومی لوگ ہیں وہ صدیق انجم صاحب کے ہٹائے جانے پر بہت پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی محسن نقوی کی بات مان کر یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اس خبر کو کیوں اگنور کیا،
یہ تو ضرور ہو رہا ہوگا، اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی کے کہنے پر سہیل آفریدی یہ والا گندا کام کر رہے ہوں گے. لیکن پھر میں بولا کیوں نہیں؟ بولا اس لیے نہیں کہ یہ جو صدیق انجم صاحب ہیں یہ بھی دودھ کے دھلے نہیں، اور جو کچھ یہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے اور ان کے باس جو بریگیڈیئر مصدق صاحب ہیں انفارچونیٹلی وہ نہ کر سکے. بریگیڈیئر مصدق صاحب جو ہیں وہ بھی علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں ایک ٹول بنے اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوئے. اس سارے عرصے میں جہاں جو جنرلز نے ایک رجیم لگائی تھی، پاکستان کے ملٹری جنرلز نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کی کرپشن پکڑنے یا اور چیزیں پکڑنے، یا خیبر پختونخوا کے اندر ایسے کام کرنے جس سے جرنیلی جو بدماشی ہے اس کا راستہ بند ہوتا، وہ بھی علی امین گنڈا پور کے ہاتھوں اور ظاہر ہے پھر جرنیلوں کے ہاتھوں استعمال ہو کے اپنے ہی پارٹی کے وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ تھے، وہ عاطف خان ہو، جگڑا ہوں، وہ کوئی بھی لوگ جو پارٹی کے اندر جو علی امین گنڈا پور کا اپوننٹ گروپ تھا انہی کے خلاف انویسٹیگیشن کرپشن کی کرتے رہے. میں نے انہیں پارٹی کے فورمز کے اوپر اور ڈائریکٹلی بات کر کے بھی کہا کہ آپ کا طرز عمل مناسب نہیں ہے، جو کام آپ کو پارٹی کے باہر کرنا چاہیے وہ آپ پارٹی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے جو آپ سب کی محبت، کیونکہ آپ سب بڑے جذباتی ہیں، آپ سب فوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ میں سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں. ہاں زیادہ مسلمان ہی تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے دل میں اور باہر تو کچھ نہیں کر سکے، وہ بھی مسلمان تھے. کوفہ سے باہر نکل کر جنہوں نے ان پر ظلم کیے تھے، مظالم کیے تھے، ان کو ظاہر ہے شہید کر دیا تھا، وہ بھی مسلمان ہی تھے. تو کئی دفعہ بہت فائن لائنز ہوتی ہیں، ہم کئی دفعہ بہت ساری خبروں کو اگنور کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جنہیں آپ ہیرو سمجھتے ہیں انہیں میں یہاں سے اس طریقے سے پیٹرنائز نہیں کرتا. جب میں اگنور کر رہا ہوتا ہوں تو میں ویل لیفٹ کر رہا ہوتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اصل میں اس شخص کی حقیقت کیا ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کر رہا ہوتا. ہاں واضح طور پر اس وقت تو اگر ہم دیکھیں تو سہیل آفریدی غلط کر رہے ہیں اور محسن نقوی کے اس بندے کو لا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اب جو کچھ انہوں نے اقتدار کے اندر بیٹھ کے علی امین گنڈا پور کے ساتھ پہلے مل کے اور بعد میں اب بیٹھ کر اس سارے عرصے میں کیا، وہ ایسا کوئی لاجواب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ان کے جانے سے آسمان گر جائے گا. جیسا محسن نقوی کا بندہ آ کر سہیل آفریدی کے ساتھ مل کے گند مارے گا، معذرت کے ساتھ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا گند مار رہے تھے. اس سے زیادہ نہ کچھ ہے، کم نہ زیادہ. اس لیے اتنے جذباتی نہ ہو جایا کریں، گھوڑوں پر نہ بیٹھ جایا کریں. اور سیاست کے اندر گرے ایریا بھی ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. ہیرو اور ولن نہیں ہوتے، درمیان کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اسی چیزوں کو بہت ہی باریکی سے سمجھا کیجئے، چیزوں کا انالیسس کیا کیجئے، اور کسی کو بھی بشمول میرے بہت جلدی نہ ہیرو بنا لیا کیجئے اور نہ ولن بنا لیا کیجئے. چیزوں کو پروسیس کیا کیجئے اور سمجھا کیجئے کہ اصل میں بیہائنڈ دا سین ہو کیا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر وہ بھی خیبر پختونخوا سے ہے. مراد بل کی متنازع شقوں کو واپس استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تمام متنازع شقوں کو واپس لیا جائے گا. 1 ہفتے میں متنازع شقیں واپس لے کر بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. وزیر اطلاعات شفیع جان. ایک ہوتی ہے گرم بے شرمی، ایک ہوتی ہے ٹھنڈی بے شرمی، اور ایک ہوتی ہے نیم گرم بے شرمی. یہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت نیم گرم بے شرمی کر رہی ہے. ٹھنڈی بے شرمی تو یہ ہوتی کہ چپ کر کے پی جاتے اور اس بل کو بالکل ہی کہتے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. گرم بے شرمی ہوتی کہ کر لیا پہلے، پکڑے گئے تو فوری طور پر تبدیل کر دیتے. یہ نیم گرم بے شرمی یہ ہے کہ انہوں نے اب کمیٹی کو بھیج دیا ہے. اب تو اگر آپ لوگوں نے ڈنڈا اٹھائے رکھا تو یہ اس بل میں سے یہ تمام چیزیں واپس لے لیں گے. اگر آپ بھول گئے تو کمیٹی کے اندر یہ غرق ہو جائے گا، یہ بل بھلا دیا جائے گا. کیونکہ اگر واقعی انہوں نے اس بل کو ختم کرنا ہوتا تو اس کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی. یہ 1 سیکنڈ کا کام تھا اور یہ دوبارہ ٹیبل کرتے اسمبلی کے اندر اور کہتے کہ یہ بل واپس. سمپل بات یہ کرنی تھی کہ جو مراد، جو امینڈمنٹس، جو چینجز اس دن ہوئیں وہ ساری واپس بل اپنی پچھلی صورتحال پر بحال. اور اس کے بعد یہ کمیٹی کو کہتے کہ اب آپ بیٹھ کر غور کریں، جو کوئی چیزیں امپروو کرنے والی ہیں صرف ان کو انٹروڈیوس کروائیں. اب یہ جو آپ کو کر رہے ہیں یہ آپ کو ماموں بنا رہے ہیں، اور یہ نیم گرم بے شرمی جو ہے اس کو شفیع جان صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے. اب یہ تھرمامیٹر جو ہے وہ ڈال کر رکھیں گے، آپ کا تاپمان جو ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے. اپنا تو ان کا نیم گرم ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کا تاپمان دیکھیں گے کہ کیا ہے. اگر آپ کا تاپمان بہت اوپر ہوا تو یہ شاید ان بلوں میں تبدیلی کر دیں. اگر آپ بھی جمے ہوئے سمجھ گئے نا، اگر آپ بھی جمے کا مطلب ہے کہ آپ بھی بالکل فروزن ہوئے، آپ کے جذبات بھی مطلب جو ایک ابال آیا تھا وہ ختم ہو گیا، تو یہ بل ایسے ہی چلے گا اور یہ مراد جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی رہیں گی. تو یہ ایک اور 2 نمبری آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے بجٹ کے اوپر کی گئی ہے.
کہ 175 ارب بھی دے دو, سرپلس بھی دے دو, بجٹ بھی پورے سال کا پاس کر دو اور ہیرو بھی بن جاؤ کہ ہم عمران خان سے ملے بغیر یہ پیسہ ان کو نہیں دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. انتہائی مستند ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ انڈیا